جشن مولود نبی ہے خوب چرچا کیجئے، جشن مولود نبی ہے خوب چرچا کیجئے، ان کی آمد کی خوشی ہے خوب چرچا کیجئے۔ ہے صحابہ کا طریقہ اور اماموں کا سیاہ، ہے صحابہ کا طریقہ اور اماموں کا سیاہ، رب کی سنت بھی یہی ہے خوب چرچا کیجئے، رب کی سنت بھی یہی ہے خوب چرچا کیجئے، جشن مولود نبی ہے خوب چرچا کیجئے، ان کی آمد کی خوشی ہے خوب چرچا کیجئے۔ نعمتیں ملتی ہے سب کو پر ہمیں رب کی قسم، نعمتیں ملتی ہے سب کو پر ہمیں رب کی قسم، نعمتیں کبریٰ ملی ہے خوب چرچا کیجئے، نعمتیں کبریٰ ملی ہے خوب چرچا کیجئے، جشن مولود نبی ہے خوب چرچا کیجئے، ان کی آمد کی خوشی ہے خوب چرچا کیجئے۔ বুঝতে পারছেন নাকি? বলছে নিয়ামত সবাই পায়, সবাই কি পেয়েছে? তো পায় না। ঈসা আলাইহিস সালাম উম্মতরা পায় না, মুসা আলাইহিস সালাম উম্মতরা নিয়ামত পায় না, সবাই নিয়ামত পেয়েছে, কিন্তু আমরা নিয়ামতে কুবরা পেয়েছি, সবচেয়ে বড় নিয়ামত রাসূলুল্লাহকে পেয়েছে। একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনারা বুঝতে পারছেন নাকি? थोड़ा थोड़ा तो आप तो पूरा पूरा जानते हो ना उर्दू हिंदी माशाअल्लाह, बुझते पारছেন তো? जश्न मौलूद नबी है खूब चर्चा कीजिए, है मुनाफिक की मजम्मत रब तआला को पसंद, है मुनाफिक की मजम्मत रब तआला को पसंद, मुनकिरों का रद यही है खूब चर्चा कीजिए, मुनकिरों का रद यही है खूब चर्चा कीजिए, जश्न मौलूद नबी है खूब चर्चा कीजिए, उनकी आमद की खुशी है खूब चर्चा कीजिए। खुल्द में लिखा हुआ है नाम पाके मुस्तफा, खुल्द में लिखा हुआ है नाम पाके मुस्तफा, मालिक जन्नत वही है खूब चर्चा कीजिए, मालिक जन्नत वही है खूब चर्चा कीजिए, जश्न मौलूद नबी है खूब चर्चा कीजिए, उनकी आमद की खुशी है खूब चर्चा कीजिए। बारहवीं के चाँद के सदके में सलमा तेरी, बारहवीं के चाँद के सदके में सलमा तेरी, खोटी किस्मत जाग उठी है खूब चर्चा कीजिए, खोटी किस्मत जाग उठी है खूब चर्चा कीजिए, जश्न मौलूद नबी है खूब चर्चा कीजिए, उनकी आमद की खुशी है खूब चर्चा